Jerome Damasco. Tapos free throw ulit ni Mang Daidos. Kaya 28-27. Both teams penalty. 4 seconds. 4 seconds. Penalty. Penalty. 4 seconds mo yan. 4 seconds. Labas yan ha, labas. Kapag sablay o shoot, labas pa rin yan. 28-27. 28, 4 seconds. 4 seconds. 28-27. Labas po. Labas yan, labas yan. 4 seconds. 4 seconds. Both teams penalty. Both teams penalty. 4 seconds na lang yan. 4 seconds. Pagka-handoff, start na po ng oras. Pagka-handoff po ha, start na po ng oras yan. Ayun no, sa gilid. Sa gilid oh. 4 seconds pa rin. 4 seconds. Wala. Di ko malaw. 4 pa rin. 4 pa rin. 4. Kanina ba? Wala pa. Hindi. Pagka-andok, nahawakan eh. Kailangan nahawakan muna. Hindi, 4 pa rin. Hindi, di ko nakita. Di ko nga nakita. Di ko nga na-start eh. Ulit yun. Lawas. Tanginang yan. Labas. Ayop! Lawas. Okay lang. Lawas. Di ko nakita. 4 seconds. Labas. 4 seconds. Bola na nila. Sa kabila. Pero may oras pa rin. Sa kabila. Hindi ko nakita. Still daw. Sa kabila, kita dito. 4 seconds pa rin. 4 seconds. Kanila bola. May oras pa rin. Boss, kita dito. Kita naman sa BJ. 4 seconds pa rin. 4 seconds. Pag sumablay, ano pa rin? Tuloy. Pag free throw lang tayo. Pag free throw, stop time. Pag free throw, foul, sa free throw, stop time tayo pagka ano. Pero pagka tira dyan, tuloy pa rin. Pag regular lang. Ginawa kasi. Tuloy pa rin. Di ko nakita eh. Hawa kasi. Good ball pa rin na. 4 seconds. Boss, 4 seconds. kahit di mo makita may video. May video ka na. Review na lang mamaya. 4 Replay yan. seconds ha. Good ball. 3. Foul. Foul. Tatlo. Penalty ha. Penalty, uy. Sa gitna. 2 seconds. Sa Penalty. gitna nga. Huy, gitna. 2 seconds na. Penalty. Sablay o hindi. Labas yan. Sabay hindi. Labas. 2 seconds. Labas po. Bayan! 2 seconds. 2 seconds left. 2 seconds. Sino kaya magiging kalaban natin? 2 seconds po. 2 seconds. Okay na ba? Boss na. Hoy, labas muna, hoy! 2 seconds. Kalma. 2 seconds. Kamay mo. Nakakita ko na. 2, 1. Di wala labas. Testing lang. Labas. 2 seconds. 2 seconds. Tangina na mo. 2 pa rin. Nasod yan ha. Pagka-antok dito ha, start na.